Tubeteliye sous maboko petu fandi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 4e jour, si je ne m'abuse pas, 5e jour. On a commencé le vendredi nos séminaires et tuzali kukuba tuko tunaendelea kati ya semina yetu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai suivi monsieur l'évangéliste. Il a parlé le dimanche qu'il n'y a pas de blocage, sa cause, de malédiction, sa cause. Toute malédiction a une cause, ou soit toute malédiction a une origine. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, hakuna malédiction yenye haita kwa kabila. C'est dans le... Donc, même penser et qu'on a zungumza, parce qu'on dit que tu ne peux pas être captif ou captive bila sababu. Alléluia. Hautakuwa captif ou captivité bila sababu. Kuna sababu. Kuna sababu. Bien aimé, kuna sababu. Et hier, il a donné l'exemple aussi d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a quitté, il a essayé de détailler. Alléluia. C'est-à-dire, Abraham était bloqué. Même dans sa famille, il était un captif. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur qui voit de toute personne, il a constaté que non, mais même si Abraham vit dans sa famille, parce qu'on se sent en sécurité quand on est dans sa famille. Mtu kaka apambola mitambo zana libota naye. Kama uko mjamaa yako kila mtu anakuwa na furaha. Lakini bien aimé le Seigneur, jamaa za leo zinajaletea watu uzuri. Haiko saa jamaa za zamani. Wakati ya zamani mtu alikuwa anajikuta mfamilie, anajikuta iko mfuraha. Mais batu biko wanajapenda atoke hata mjamaa yake aende kala yeye peke. Parce que jamaa zinaleta susi. Susi kenye unapenda ukipata. Me zamani ilikuwa furaha, huyu atenda ona huyu, huyu atenda angalia huyu, huyu atatembelea huyu, atazungumza maneno ya mzuri juu ya mwenzake. Atatemwenye maneno ya mzuri juu ya ndugu yake, lakini leo ndani ya majamaa, angalia venye tuko tunatemwenye juu ya ndugu yetu. Wakakuuliza juu ya ndugu yako, basi unaanza mchafula. Ndio jamaa za leo. Wakakuuliza juu ya rafiki yako, anakuwa rafiki sasa uko naye. Lakini mkachana tu hivi, unasikia venye bataongea. Unashangala kwa sababu unakutana kama mtu unaona huyu yuko anaongea maneno yenyewe anaongea ni juu ya rafiki yake, anaongea hivi juu ya nini? Bien aimé, nitasema hivi, jamaa leo mtu anasha jamaa situ za leo ni vifungo. Jamaa za leo ni vifungo. Kwa watu wenyewe biko bloke leo juu ya jamaa. Jamaa na kubloke na hatutaendelea vile. Bien aimé dans le Seigneur, niko nataka kuambia wewe mwenye Mungu alipatia jamaa ile yuko nayo. Alikupatia na anajua kama anakupatia juu nini? Papa Mungu anakupatia ile jamaa uko responsible yake. Hakukupatia juu tesa ile jamaa. Lakini baba mingi leo banatesa jamaa zao. Timu mtu anasema ningelizaliwa katana mwingine baba. Ningelolewa katana mwingine baba. Juu baba anachanganikiwa na mambo ya ovyo ovyo. Na wakati unamwona unajua sasa huyu mtu ni nyama ama ni mtu? Haleluya. Kwenye leo tungelipata furaha, tunapata ndio mateso. Hasa kuko mtu mwingine anakuambia omwe niende mprizo. Haleluya. Omwe niende mprizo. Kwa sababu unasikia inakuwa kama watoto wa Jacob. Kwao kumekuwa njala. Omwe tuende Misri. Haleluya. Misri kwa sababu ya chakula ambacho wamekosa kwao. Na ndio maana mtu akakosa salama, iko na kwa oblige aende mu maisha bora hivi, anaenda Misri. Njume ni bana mzunguruka hapa mpatie salama. Haleluya. Amen. Attention bien aimé dans le Seigneur. Ukakuwa mtu moyo mwenye akili yako inatumika sawa, unajikuta ndani ya watu benye akili zao hazitumike sawa, ni mateso.
hautakuwa na salama. Haleluya. Bien mesdames et seigneurs, kwa leo nilitaka kuzungumzia le pitié. Haleluya. Huruma. Huruma. Kuna watu fulani ndani ya Biblia walisema Mungu tuonee huruma, na ingelikuwa sauti ya kila mtu mwenye kwa captivite, Bwana nionee huruma. Ile siku kwa introduction sema huruma iko compassion ya ndani. Haleluya. Manake huruma inachangana na unaweza kuwa unasikitika, unafadhaika juu umletee mtu solution. Haleluya. Unasikia unasumbuka sana juu ya jambo la mtu, lakini unasumbuka juu umletee solution kwa probleme yake. Haleluya. Alors bien aimé dans le Seigneur, tutasoma ndani ya Biblia, hata tusome Luke 18. Tunasoma Luke 18 na tutaanza ku 36e. Luke 18. Alléluia. Tunaanza ku 35e verset mpaka 43. Luke 18. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa na Biblia ya Kifaransa. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Attendant la foule le passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus qui marchait devant les reprenait pour le faire. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté, ordonnant qu'on le lui amena. Et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra sa vie. Et suivit Jésus, a glorifié Dieu. Tout le peuple voyait cela, loua Dieu, parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui était dans la captivité d'une maladie. Alléluia. Une maladie. Et monsieur mwenye alikuwa aveugle, alikuwa haoni tena. Lakini bien aimé dans le Seigneur, batu balikuya banafata Yesu. Balifata Yesu, bakasahau na kama kuna kwaka mtu mwenye anakwaka pale anaombaka. Haleluya. Zamani bipofu hapakuwa anatembea saa leo. Bipofu alikuwa nenda ikala nafasi moja hivi anaikala pale. Na atakuwa pale iko anaomba. Lakini batu baliyua kama Yesu ni mwenye kuponya na uwezo. Batu hapakuwa nafata Yesu bure, hapana. Balikuwa banamufata na banayua iko anatenda miracle. Kuna kwa benye balikuwa nafata Yesu baone iko nafanya, bafarizie na bascribe, bakwe ba telespectateur, na kuna kwa benye balikuwa nafata Yesu juu ba beneficie kumiujiza yake na basikilize mafundisho. Lakini bien aimé, Bartime iko anaenda
iko anaikala batu bana, anasikia fujo nini, njo inafika huku, kunakuwa nini? Mbona mimi nazoeka ikala hapa, lakini vya hivi si alisikia kafujo ya hivi. Haleluya. Akauliza kuko nini? Haleluya. Kuko nini? Bien-aimé, kuko wakati unapasha fikia kiwango kenye haujue vyenye viko vinapita ndani ya maisha yako. Haleluya. Unaona lakini hauko unaona vyenye viko vinapita. Inabidi ukutanane, usikie sauti ya watu fulani juu ulize kuko nini. Inabidi usikie sauti ya mateso fulani juu usikie kuko nini. Sauti inaweza pia ni ya mateso, lakini unapenda useme kuna nini. Haleluya. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée bakamwambia, haleluya. Bien aimé, maisha ukakutana na mtu mwenye atakushibia kulingana na hitaji yako, ni neema. Haleluya. Kwa watu wengine wenyewe utauliza hata kujibia kulingana na hitaji yako, lakini Bartimée akajibiwa kulingana na hitaji yake. Bakamwambia seme Yesu Kristo anapita. Haleluya. Yesu ndiye anapita. Kwa sababu bien aimé dans le Seigneur, hata kama Bartimée alikuwa kipofu, alikuwa anajua habari za Yesu. Unaweza kuwa huko mateso ya namna gani, lakini unajua habari za Mungu. Haleluya. Unajua habari za Mungu na unajua kama Mungu ana uwezo, ana nguvu. Bien aimé, Bartimée akasema, Yesu mwana wa Daudi, unionee huruma. Haleluya. Yesu mwana wa Daudi, unionee huruma. Kuko watu wenye baliletea Bartimée reproche, bakasema ni Yesu ndio anapita. Lakini wakati Bartimée alisikia, mara mingi kipofu wanaongozewaka na mwenye kuona. Lakini wakati Bartimée alisikia ke Yesu, Biblia inatuambia kama akasimama, akapenda aende akutane na Yesu. Lakini batu bakafanya nini? Bakamuzuia. Mumaisha kuko batu benye banapendaka bakusaidie na bengine banapenda bakuzuie. Aba bengine banampatia response ya mzuri, bakasema mwana wa Daudi, Yesu anapita, Yesu ndio anapita. Lakini wakati alisimama, kuna kwa bengine benye banamfungia njia. Mumaisha wakati mtu yuko mkaptivite, kuko batu bengine benye unatafuta kashimama banakufungia njia. Hawatapenda utoki. Bien aimé, ukajikuta ndani ya batu na una sawa. Bien aimé, kama hauko kiroho hautaweza. Haleluya. Bartimée kwa sauti yake, wakati alilalamika, aligusa spirituele ya Yesu. Haleluya. Wakati akagusa spirituele ya Yesu, alisafirisha mafikiri ya Yesu. Wakati anasema Yesu mwana wa Daudi. Haleluya. Wenyewe walimfuata pale, waliweza kusema Yesu mwana wa Yosefu, wa Maria. Lakini huyu kipofu akabeba Yesu ndani ya kiroho. Kumbeba kule ilikuwa ndani ya kiroho, paske muile generation haungeliweza pata ile revelation kama hauko connecté na Yesu. Haleluya. Nione huruma. Bien aimé dans le Seigneur, Bartimée anamaanisha kila mtu mwenye iko ndani ya dhambi, bien aimé dans le Seigneur, ni kipofu. Haleluya. Banasema alikuwa aveugle, ne alizaliwa na upofu. Tulizaliwa ndani ya natire ya dhambi na tulikuwa wapofu, tulikuwa vipofu. Haleluya. Tulikuwa tunakaa ndani ya dhambi. Haleluya. Tulikaa ndani ya dhambi, tukalia mateso. Mungu tuone huruma.
Lakini wakati tulilalamika, kuna wale walipenda watufungie njia, haleluya, tusipate deliverance. Na wakati tulikuwa ndani ya mateso, wakati tuliita kiroho ndiye Yesu Kristo, akatusikia. Haleluya, akatusikia. Watu wote hawakusikia sauti ya Bartimayo gisi Yesu alisikia ka sauti ya Bartimayo. Hata unalalamika namna gani, watu hawatakusikiaka gisi unataka bakusikie. Watu watakusikiaka mbaya. Na ndio maana leo wanaendelea kusikia mbaya. Unasema kitu wanakusikia mbaya, hawakuelewe. Unapasha kwa unasema nataka kutosha jamaa mzima ndani ya vifungo, lakini wanasema hapana, wewe hautaweza. Haleluya. Bien-aimé, wakati Bartimayo alilalamika, watu kwanza wakamfungia. Hakuishia pale. Bien-aimé, tukua na kawaida ya kuenda mara ya pili. Pima tena mara ya pili. Ilishindikana tu ya kwanza. Pima wakati watu walikuzuia, wakakufungia. Bien-aimé, usiishie pale, usikuwe découragé. Wengi wanakuwa découragé kwa sababu tena alinifungiaka, alifanya hivi, unakuwa no, pima tena. Pima tena. Bartimayo hakushanje strategy. Alibakia mwile ile strategy. Nilisema Yesu mwana wa Daudi, nionee huruma. Wakanifungia njia, hawakupenda nipite. Haleluya. Narudilia tena. Yesu mwana wa, nionee huruma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu hakubakia anaketi. Hakubakia anatembea. Hakuangalia wengine wote. Akamuona Bartimayo. Akamuuliza, unapenda nini? Bien-aimé, unapenda nini? Bartimayo hakusema bitatu, biine, bitano, bisita, bisaba, kwa sababu alikuwa anajua akafunguliwa macho, vyote vilifunguka. Hata sio wakati wewe unawaza kama Mungu anafungulaka kimoya kimoya, hapana. Mungu akafungula kimoya kwako leo, kama vyote vimefunguka, maisha yako itakuwa kumrudishia utukufu. Oh Mungu, ulinifunguliaka ndoa, mbona unipatie watoto? Uko sisipe. Haleluya. Amen. Unapoelewa kama Mungu akafungua kimoya, vingine vinafunguka, unakuwa mtu wa masanjoli. Unabaki mama wa maabudu, baba wa maabudu, kwa sababu huyo aliyefungua kimoya, bien-aimé, ukamwabudu tu. Ukamwabudu ndani ya kimoya kinyalifungua. Elewa kama vingine vyote vitafunguka. Ni kwa sababu tunachaka kuabudu Mungu mkimoya kinyalitutendea. Tunasema tuchunge vingine ndio tutaweza kumwabudu. Ndio maana tunapoteka kilio na mateso na tunabakia wafungwa. Haleluya. Yesu akamfungua Bartimayo. Tulipokuwa ndani ya dhambi ya asili, Yesu akatutoa kule ndani ya dhambi. Unapokoka, Yesu akakufungua ndani ya dhambi. Elewa kama vyote vimefunguka. Amen. Ukeokoka, Yesu akakuokoa ndani ya dhambi. Elewa kama vyote vimefunguka. Haleluya. Wa zamani anapoanguka, wa mpya mwanaingiaka na kuyaka na vyote. Haleluya. Wa zamani alikuwa na vyote vya mbaya. Vyote vya mbaya ule wa zamani alikuwa navyo. Sasa wa mpya, koma akose kuwa na vyote vya mpya. Haleluya. Bartimayo, bien-aimé na Seigneur, akapata uponyaji. Akaponeshwa. Na wale walishangaa. Bien-aimé, kuwa najikaza, hata découragement inakuya, enda pra courage. Haleluya. Kuwa kama Yosefu banamutesa na bandugu yake, banamuzisha. Bandugu yake banamuzisha, banamuchukia, alikuwa na courage.
kwenye anaenda alikuwa na courage, akafika munyumba ya Potifar alikuwa na courage, anena mu prison alikuwa na courage. Bien aimé, pourquoi tu te décourages? Alléluia. Nimefungwa maisha yangu yote. Ukaelewa kama umefungwa, sasa utafunguliwaje? Utafunguliwaje? Bartimayo aliona kama, eske munaona mu Biblia banazungumzia bazazi ya Bartimayo? Wewe mwe mateso yako gani ifunika bazazi? Wewe kama inateseka hivi, iko bazazi yangu iko na. Hapo unaona banasema hata bazazi ya Bartimayo. Wewe gani wateseka? Iko bibi yangu, iko bwanangu. Hapa bwana iko hapa. Hapa bibi ya Bartimayo iko hapa. Bartimayo alikuwa padiri. Si vipofu longo na baona na banzele hapo na batoto. Haleluya. Wakati unataka solution kwa Yesu, tazama tu Yesu, achana wengine wote. Achana wengine wote waache. Ukienda kwa Yesu na unasema, baba yangu, baba yangu, baba yangu, baba yangu. Unakuya huko unasema nakiabudu. Na papeko mkichwa hautaabudu yako. Haleluya. Si menye tunazaliwa poligami, wakati tulikuwa tunakondane bazazi yetu, ndio sisi tulikuwa tunajiongezea mablokaji. Tunajiongezea tena mablokaji zingine. Na wakati tuliwa kusema keno, Mungu, ulimenanga nizaliwa hapa. Hii prison yangu hii. Wengine wanaingia kama mle msantrale wanatoka washakuwa na akili. Haleluya. Anatoka sababu na akili, ukainya msantrale, unatoka mo ungali mwizi. Kifungo hakikukugusa. Mwenye kifungo kiligusa, unamwona unasema, alisha shanje. Haleluya. Kama walikufungaka Jobu bakaji, ifo natoka mule na hauwazake tena. Kubaka, maana ukasikia kubaka unakimbia. Ukalota hata uko na mbaka kwa mwene siku unashinda kwa ovyo ovyo. Jugu lishaka sibire. Konsekansi ya kubaka. Kama walikufunga kwa mwizi, toka mule. Bwana. Mewe wanakufunga. Jua kitu tena unarudilia ile mabitu. Elewa kama wewe ungali mfungwa na watendelea kukufunga tu, kukufunga. Haleluya. Ukatoka ndani ya kifungo, acha. Tulifungwa ndani ya dhambi, tukatoka ndani ya dhambi, tumeacha. Haleluya. Amen. Niko nabambia kila siku, naambia basheri biko na kuya biko na malari na magari. Basema pasteur, unateseka. Mimi namwambia mateso yangu ya jana hauyajue. Ungelisema iya leo nyumu naona uko kipofu wewe. Ile nyumu natani rudisha ndio mateso yangu ya jana. Yeye nimetoka ndani kwa neema. Kwa neema mimi natoka ndani sasa. Wewe ndio magari yako, maparcele yako. Jumi kwa lala mnyumba poto. Wanataka ndio kuvile mu prison. Centrale iko mpoi iko mvile. Centrale ya bune iko mvile. Ne bado banatesekea mvile. Haleluya. Papa. Nini? Unajua wakati Paulo anasema hivi, kitu gani kitanitenga na mapendo ya Mungu? Ni kwa sababu anajua kwenye alitokaka kulikuwa hakuna mapendo. Sasa leo anaishi mu mapendo. Nasema anaishi mu mapendo. Anaishi mu mapendo. Sasa kitu gani kitamtosha mu mapendo ya Mungu? Akasema njala, kifo, kukosewa, hata malaika unakuya. Ule malaika wengi unasema ni udemo. Haleluya. Hata anakuya anataka mimi na nani? Yesu ametutoa mbali. Haleluya. Benye pesa banakufa banacha pesa. Benye buyana banakufa banacha buyana. Benye macheo banakufa banacha vyeo.
leo. Benye sifa wanakufa wanaacha sifa, benye magari wanakufa wanaacha magari, na izine zinaendelea kutengeneza vitu benye vingali vinatengenezewa binisumbue. Haleluya, haleluya. Apre uzima hakuna uzima ingine, lakini apre kifo kuko uzima. Haleluya. Kisha kifo kuna uzima, lakini kisha uzima hakuna uzima ingine. Ukipewa uzima ni uzima wa milele, na uzima wa mwanadamu unaupewa leo, ase umepona, lakini kesho unagonjwa. Unapona kesho unagonjwa, lakini Yesu akakuponesha leo, umepona milele, hautagonjwa tena. Hata kama batu wanataka kurudisha magonjwa, usiitike. Haleluya, haleluya, haleluya. Maprizo ya Mungu mnatia ndani mengine. Unaweza kana watoto wewe peke mzazi unakuwa prizo ya watoto yako. Watoto wako wanafungiwa juu ya unapenda tamaa sana. Mzazi ya tamaa na tesa watoto kwa sababu kwani wanakuwa mformation yenye tu tamaa. Biko banasibire konsekansi ya tamaa za wazazi wao, na wanakuwa mprisoner kwa watakuwa watu wa tamaa. Unapokomana ndani ya jamaa ya tamaa, jua kama uko masomo ya tamaa, na kesho utakuwa mwenye tamaa. Mtoto anapenda vitu ya bei kali sana. Tazama mzazi wake, angalia mzazi wake, tena kutana mule mko alikuwa ona mtoto unakuwa unaona vile vinapikana mnyumba ile prison ya mnyumba ile nyewa tena tushapa tu mprison hii. Mtoto anamwambia sasa, hii nyumba yetu ni prison, hii ni prison hii. Anda kwa wazani nganyeke watoto wanaishi furaha nini umake wazazi cheka hapa bona rudia bilishinda mebalea kurudia kunyumba na kwa sababu mwenyewe ulishinda hapo na tukana mwenye unakutana kunyumba huyo kuya na kasashem papa na unakuwa papa ulishinda papa na papa probleme za Uvira za Tshisekedi za nini wewe unafika ndio mpaka kunyumba haleluya, furaha inakosekana. Haleluya, batoto wanaona acha kama ni msika anasema na mimi siku nitaolewaka tu hivi tu ndio nitaishi. Si papa anaishi huko na mama tu biko wanaendelea miaka ndio walituzala na marando tu wanaishi marando make tu mtu anaacha chunga tu wanaishi tumbo liba na marando hakuna shida. Formation isaingia. Haleluya. Gasona anaangalia kabisa papa na kwa tu wewe bwana mwili wa bumbafu ni mama mke anamuna kanini wewe ona hapo kifua mwanamke gani kwa nini unaweza ndoa ile ilikuwa kama wewe naishi na wewe na mimi nalala hii nyumba tu juu ni kwa neema tu jua sinicheki kapetina kwa hiyo anaona hivyo anasikia na kupeti formation mtu anapata mtoto yenye kalaka ndio maana formation ya école primaire na secondaire na shinda ya university. Haleluya, kule ndio basi sababu wanaforme watoto wenu bimo mu maternelle ndio ile paternelle maternelle mule mtama atokusha kwa na ndevu kama ngali mjamaa yako ngali mu formation ngali maternelle ngali mu paternelle. Haleluya, et puis bien aimé papa yuko napiga mama unamtukana Petia anasema ukasema wewe ndio unakuchunga mfranga yangu. Petia anasema make franga ndio zinachungaka unyumba. Siku na mimi nakuwa na la make na waka kisha mimi nachunga mwanamke mulale sana. Utakuwa nafika garso unakutana keno Petia anakamata tu tabia ya babake bwana. Haleluya, tabia ya babake kwa sababu alikomana jela ya maformation za vipi. Nataka kwambia hivi Batime
Alisahau wote, akamtazamia Yesu. Haleluya! Akakumbuka kama Isaya manabii walitabiri na wakasema atakuwa mkombozi na atatoka ndani ya kizazi cha nani? Cha Daudi. Haleluya! Amen. Amen. Yesu mwana wa Daudi nione huruma. Daudi ndo alizalaka na Maria. Okay. Daudi anakamilisha unabii wa Mungu. Na ukikamilisha unabii wa Mungu, si unabii wako, ni Mungu anakamilisha vyake. Na wakati Bartimeo anasema, oh, je suis guéri, et pitié de moi, bien-aimé le Seigneur, tuliwe kulalamikia Mungu, nione huruma. Hata kinashirikana leo, mwambie kesho, Yesu nione huruma. Kama kesho kinashirikana, endelea, Yesu huruma yako ndio nataka. Wanadamu mwone kulilio, wenda kukilio, pole pole. Mwanadamu sana kwa kilio, anakia mzee kwa tembea bie, niko napiga masolo. Wewe mwenyewe unaenda kilio, ungekuwa na huruma, ingelianzia kule kwako. Na mjia watu wanakuona. Zamani sisi kwa unaona watu wanaenda kilio, unakutana tu mama kwa mwasha sinika kikwembe hivi mjie kwenda njia hii. Mtoto kufa huku. Melao bati na kilio. Barcelona. Bali maanani unaona kale kaserika jana waende utafuka kwa episode ngapi? Basi afuka tu pamu pasera kilio. Balwa unaenda tupa chini kubashi wanakutana. Les hypocrites kisha wanakuwa mule biko na kwa registre wa mnyulifiwa banaja kwa registre kisha kwa malia ukaswata tu unalia wenye wanakujua ndani, wala mnaweka kwa natesaka ule bwana wala ule bibi, kisha unaja ile sema bibi yangu na nampenda sana, unaenda bibi yangu ndabakia na nani? Wanatoka mule wakishafika tu inchi wanaaktivia registre. Ulikuwa nasikia nini? Alikuwa analia. Mateso yangu anapitiza nani mtu? Analiomba bien-aimé le Seigneur. Mwanadamu ukalilia mwanadamu tu utapata deception. Unatanionyesha kama ulikuwa unapenda mtu utapata deception, batakusema tu. Lia kwa Yesu. Haleluya. Lilia Yesu, mwambie kama Bartimeo. Haiko tu Bartimeo. Huyu baba ambaye mtoto wake alikuwa anaanguka kifafa, alililia nani? Yesu. Na akasema et pitié de moi. Haleluya. Les deux aveugles nabo balilia Yesu, tuonee huruma. Haleluya. Yesu tu ndio atakuonea huruma, atakutosha ndani ile kifungo na atakufungua. Banadamu batakutesa. Kilio yako bandaki ya interprete. Kama ulikuwa na leo mwanto wanaongeza tenor. Kama ulikuwa na tenor wanaongeza bass. Ndio kilio nakutana sasa kwa. Mungu atusaidie wapendwa. Kama Bartimeo alisema, Yesu nionee huruma. Naona wewe ndio unasikia huruma, ukasikia huruma, vyote vinaisha unamalizaka. Kenye malizino wanadamu walikuwa wananipatia franga, wananisaidia franga zao hazikunisaidia, lakini wewe najua una kitu cha kunisaidia. Nikaona tu mimi Bartimeo huyu, nikaona tu nafanya mambo makubwa. Nipe tu nipate kuona. Haleluya. Ambia Yesu upate kuona. Nimesimama kwa miguu yako, mwambie Yesu, nataka nione. Mwambie Yesu, nataka nione. Unionee huruma, nataka nione vyako vya kiroho. Nitoke mu vya kimwili, nione vya kiroho. Niishi mu vya kiroho. Mwambie Yesu, je veux voir du spirituel, pas le charnel. Je veux entrer dans cette dimension, des dimensions spirituelles, pas des dimensions charnelles. Tobonde lina Kongo na Yesu, bien me bonde là.